Sashi sinpan ni ai kuble pi ki nong page jong kanika channel ka jong ni ha kanika kenti ngin wan ra shapi ki jing tip babnya shapang ki shpotali ki jing dat khnyang ki bashir khai tamdu ha kanika perthai ya ka kerdan ka bashipho labat de ki tarantula hawk ki bangila mansyam ha ki babun ki ri ka perthai kini ki digi jat ki eng ki badat bat pen mensaw ki thap bawa tarantula da ka baparing ya ki shalaki skum bat kha peleng halor ka met jong kita ki thabawa onda ba ki te ki peleng ki klak nyang red ki bam kala ya ki thabawa tarantula ka jingpang jong ka jingsha dat haki kalong ka bashir khai bha wat la ka ne tang kumba san minute ai ya ka kedan ka bakhandai labat de ki khnyang maricopa harvester ant kini ki kinja de khiu ki don ka bi ka bakhlain bha haki bat haba ki kentha ya ki no ki bapenthot ya ka skum ga jongki kila om tang man pen mensaw henrei ben pen yap ru ya kita ki nong shun ha ka kedan ka bapra ki wan kita ki eng ki ber ki jukhot ki executioner wasp wat la ki he kat ki simret henrei ka jing kentha jongki te ki eng ka kham khlan wat ya kata ka jongki wei pat ki kinja ki eng ni kita ki bullet and ru ki killer bees ki bat ya ka kedan ka bahnyo hakaba ya dei bat ka jing shirkhai ka jing kantha ka jongki ya ki nu ki jing thau ki ba panthot ya ki emlang sa lang ka jongki hateng pat kini ki ngap ki jus ngotho bakla ya ka jing khi kansan ki skum ki jongki da ka ba perkhat baladon ki nong shun ne nong penjulor ya ki ta ki skum bat dei kum hakini ki por ba ki sedang kantha ya ki nu ki jing thau ba em ki badan saudong jongki haka kerdan ka bahan riu ki don ki mosquitoes ne ki perjong ki bangila bansyam habaro ki kendong jong ka sla perthai kini ki perjong barabor ki jug kejet ya kasnam ne ki mrat ni briu da ka bapong thliu ha ka sni do ka jongki da ka ba kejet snam kumni ki la ru ban pen sapriang bun ki jingpang kum ka malaria ka yellow fever ka chikungunya ka west nile disease dengue fever filariasis zika bat ki arboviruses ki driver and ki bat ya ka kerdan ka basan kini ki dikhiu ki kanrei bha ha ki ri jong ka central but east africa bat kumjuru ha ki benta jong ka southern africa but tropical asia ka jingkan tha jong kini ki jat dikhiu ka long ka bapang bha bat bun sien ka julong ka ba e pan phut no ya kita kitnau ki basakut ha ka sne do ki brio ne mrat ki basha kan tha ki kabasngo phla ka long ba ki jat ben rio masai jong kari africa ki jupen don kam da kini ki dikhiu ban bat lang ye kasni do haba mensaw khanang ban pensangi ka snam ka bami nang ta kini ki tnaw ki long thek kum uksai o ba ki doktor ki jupen don kam ha ka por ba ki su ya kasni do ka jong u ne ka brio ki balamong ne mensaw ki nyang nyu pus moth ya ki bala jukhot kerteng ru ki asp caterpillar ki long kita ki khnyang ki badon ka bi ka bakhlan bhaleng ba ki treng ki badon ha ka met ke jongki kini ki bat ya ka kerdan ka basaw ha ka baya dei bat ka jingshir khai ka jongki ha ba ki dat ya ki nu ki kinja ba em kum ki brio ni ki mrat ha ba kini ki nyang yu ki dem ha ka met ki mrat ni ki brio ki snyo ni ki treng jong ka met ke jongki ki pen mi ya kata ka bi ka bakhlan bha ka pen long ya ka sni do ban sat slaw bat mi nyang dat haka kerdan ka balai pat ki don kita ki jat dikhiu ki baki jukhot ki bullet ants ya ki bala mansyam ha ki benta jong ki cloud ba jong ka central but south america kini ki dikhiu ki don ka met ka ba lam saw yong bat ki he kumba iway point r in caa haba syakan tha ki ka jingpang nakata ka ne kumba ar phosaw kanta bat ka yasriem bat ka jingpang na ka jingsha siat kuli ne bullet de na ka ni ka daw bala ai kerteng ki bullet ant ki Asian giant hornet ya ki bala mansyam hagi benta jong ki East Asia, South Asia, Southeast Asia, bat hakikat tu kat ni ki jaka ha ki East Russia, bat Pacific Northwest ha North America, ki long kita ki ngap ki ba ka jinghe jong ki ka long kumba iway point pra inchi, bat ka jing piar ki thap nyang jong ki ka kot hadu kumba lai inchi. Ki don ru utnaw kan tha ni utaw stinger
ubajrong kat hadu rio millimeters. Haba kini ki ngap ki kentha ki merat ni ki brio ki pong ya kasni dok ke jongki bat penrung hakamet ke jong kita ya ka bi ke baklan bat ke bala ruban wanra ya ka anaphylactic shock ne cardiac arrest. Ka jingsha kentha hakite ki ngap ka penlong ya ki dok jem bat doktor hakamet ban sange trekam shisendon bat de hangni baki brio ne merat ki yap no na kata ke jingbam trekam shu ki dekot met jongki. Hakabat ningkong ka kedan ki don kita ki kenyang ki baki khot ki kissing bug ne triatomines. Yakini la ban syam ki kat tu kat ni ki benta jong kari Mexico, Central but South America. La khot kissing bug ya ki te ki jat kenyang namar ki don ka jinglong ka bapher kata bandaj ya ka dur khmat ki brio. Bat ki deiru ki kenyang ki bami tang ha ka por men mit. Kini ki kenyang ki ra ha ki snir ki jong ki ya utau parasite ubaki khot u Trypanosoma cruzi bat haba uni u yo rung ha kamet ubrio uwan ra kata ke jing shitom allergy bat kumju ru ya kata ke Chagas disease ka bahaba kala jur palat ka penlong ru ya ubrio bandu ya la ke jing in blay shibu ne phi ki nong pen bat ngangit scam ba kani ka video kan wan ra phi ke jing mentoy ha ka liang ke jing nang jing start hublay ka por ke jong phi shong suk shong san